Vjerovatno i na samu spomen ovog jela neki preokreću očima. Međutim, fileki, netko kaže tripice, se ne moraju baš uvijek pripremiti kao ove što gledate. Mogu se pripremiti i sa pilećim želucima, pa se i oni koji nikada ne bi nagovorili probati ovo jelo, a vole pileće želučiće, mogu barem isprobati recept na ovaj način. Okus je skoro isti kao i goveđe, meni je čak i bolje ovako. Jedna slatka crvena paprika, babura, može i rog. Ulje. Dobro pržiti s obje strane ukupno oko 10 minuta. Ugasiti. Treba kožica dobro pocrniti, lakše će se uguliti kasnije. Ostaviti poklopljeno oko 10 do 15 minuta. Ne previše slanine, staviti maksimalno 100 grama, samo radi mirisa i malo šmeka u jelu, ne smije preuzeti okus. Pržiti minutu, ugasiti, pa izvaditi i spremiti za kraj recepta. Vodu zakuhati, pa dodati 500 grama pilećih želudaca. Kuhati samo 2-3 minute. Ugasiti, pa procijediti. Ostavite da se hlade oko 10 minuta, to jest do upotrebe. Luk, mrkva, korijen peršina, korijen celera i opcionalno ako imate malo korabe. Naribati sve osim luka i češnjaka. Luk nasjeckati i dodati list lovara. Češnjak ostavite za kraj recepta i jednu malu, vrlo laganu zapršku. Narezati na trakice. Paprika se sada guli bez problema. Pireti, odnosno dinstati 15 minuta, da se dobro uprži. Jedna veća rajčica. 3 decilitra tople vode. Ja ću sa istom vodom pokupiti sokove iz posude gdje je stajala paprika. Lagano pritisnuti odozgora i nastaviti kuhati 5 minuta poklopljeno. Maknuti kožicu pa sa kuhačom pasirati rajčicu istovremeno dinstajući sve dok se tekućina ne reducira gotovo u potpunosti. Izvaditi lovar. Sada pasirati sa štapnim mikserom ili sa gnječelicom za pire krumpir. Povrće pasiram zbog toga što je sa pilećim želucima ne treba tako dugo kao recimo goveđi. Na taj način skratim vrijeme pripreme. Vratiti lovar, kratko promiješati pa uliti 2,5 litre vode. Inače ovo je jelo da se 5-6 osoba baš fino najede, a za malo novaca. 10 grama soli. Čim zakuha nastaviti kuhati na srednje jakoj vatri sat vremena, po želji dodati ljutu feferonu. Nakon sat vremena dodati prženu slaninu koju ste si sačuvali. U ugrijanu tavu dodati ulje, ne 2 kapi ulja pa da vam se sve osuši. Češnjak nasjeckati i pržiti samo 15-20 sekundi, pazite da ne posmeđi. Dodati 4 grama slatke mljevene paprike i samo 30 grama glatkog brašna. Kratko još upržiti, manje od pola minute, pa dodati u jelo.
U tavu uliti 1 decilitar tople vode, sjeckani listići peršina, 5 grama mješavine začina. Nastaviti kuhati još 5-10 minuta i jelo je spremno za posluživanje. Po želji malo soka limuna, netko možda stavi kap 2 octa, odnosno sirćeta. Po želji možete dodati i parmezan, papar. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za slične recepte za razne vrste jela koje su dobra ideja za ručak.